muka dia. Bagi aku this J8 is a little bit familiar with the design of kereta tadi kan, Innova kan. Tapi kereta ini adalah sangat-sangat premium, sangat-sangat mewah, yang dikatakan first class off-roader yang ditawarkan oleh jenama Jaecoo inilah. Tetapi setelah aku dah raba, aku ada beberapa benda nak cerita lah. Sebab kenapa? Dalaman dia dengan harga dia, dengan spek yang diberikan itu, macam there's something to be talk about lah. Jom. Before we start with the J8, aku belanja dulu dia punya kunci ya. It's very the familiar. Oh, minta maaf lah tapi dia dibalutkan. But if you have seen before, this kaki dia macam mirip sedikit dengan adik dia. And speaking of adik dia kan, adik dia punya design I think is much more garang than the abang. And by the way, tengok dia punya folding mirrors dah keluar dah, dan dia punya pop-up door handles dah keluar dah. Sebab ini ada macam kereta-kereta diorang juga kan, apabila dah dekat tu dia akan sensor, lepas tu dia akan buka dan unlock kan. So it has the close proximity unlock punya sensor kan. Tapi dia punya design ini I think it could be a little more garang, because ini adalah abang dia kan, J8 kan, itu adalah adik kan, J7 kan. Tapi aku rasa yang itu lebih garang, lebih gah daripada kereta yang ini. Anyway, the grill very big, tapi dia macam jenis bulat oval shape sedikit. Perkataan Jaecoo sangat-sangat besar. Actually it's quite big lah. Lah, kenapa dia terlalu besar kan? Dan sini ada kamera, sensors. So there's a lot of sensors in the front. And the design element dekat sini kan, dia curve sedikit tau. Tak tahu kau nampak tak ni kan, dia ni bersambung tau. So it's quite nice. And by the way, this colour juga is actually quite nice. I don't know why is it called is some blue tinggi-tinggi. Sebab tengok tu, colour variant dia orang tak ada pula colour yang sebegini kan. This colour is also quite nice lah. Terima kasih lah ke Jaecoo Kota Kemuning memberikan kereta aku ini untuk merabu yang colour yang cantik ini kan. This one is 20 inci for this car, and for this design is actually quite nice. And by the way, dia menggunakan adaptive suspension tau. Adaptive suspensions, I tell you if you are looking for a not a China car, above 200 baru dapat tau. This one dah dapat lah. So it's actually quite nice. And the rear light, okay lah, I have to be frank at this day and age the light bar strip, the animation dia lawa siut. The light bar strip design is overly used lah. So when you put at this car, tiba-tiba macam dah biasa kan. But this one is nice. This one is bintik-bintik dia, and is actually 3D shape tau. So dia tutup pun tapi nampak tau shape dia sangat-sangat cantik. And the rear belanja lah is actually, I must say, not too much to shout about. By the way, this one seperti adik dia juga. Abang adik kan ciri-ciri sama kan. Exhaust pipe dia actually dekat bawah. So this one is tipu elemen lah. Standard lah tu kan. All-wheel drive, yes. Kepada nak tahu, boleh tengok logo ni ataupun tengok dekat bahagian dalam yang di mana aku rasa tak nampak. Dia punya sensor mesti tak dapat detect. Oh, dapat, bagus lah. I think this one has a better sensor. Sebab kenapa? This one, kalau kau nak tahu ini adalah all-wheel ke two-wheel, kau tengok dekat dalam captain seat ataupun 3-seater ataupun 3-seater. Ini adalah all-wheel drive. So this is the highest spec. So this one got the captain seats lah. So this one nanti kita belanja bahagian dalam. Oh yeah, by the way, since I'm here, buka ini fuel cap dia. Nah, ini is not the like the adik dia punya PHEV ya. This one is the regular petrol variant. Sekejap dah check mana lah tahu tiba-tiba terkeluar kan. Tak ada. So this one is the 2.0 turbo petrol bukan EV, bukan PHEV bagai-bagai Buka. Power boot memang wajib at this car, at this spec kan. Dia 3-row seater, jadi ini adalah sedikit, of course lah, because dah ada seat dekat bahagian belakang lah. So dia rasa sedikit kecil tapi okey lah, memadai. I think semua luggage boleh sampai. Satu je lampu sana tak ada. Tapi this one is a little bit funny lah. I think this is aftermarket lah. Aku rasa korang beli original tak dapat kot. But anyway lah, at least dia bagilah. Dan one thing I notice immediately is the height. Almost my pusat tau. Is quite high lah. Kalau korang nak angkat barang tu, korang kena train korang punya bicep lah. Sebab angkat tu sangat-sangat tinggi lah. Sini pun plastik saja, tak adalah macam nicer metal material kan. Belakangan ada 12 volt satu, appreciated daripada tak bagi langsung. Tapi cuma kalau ada dua-dua belah lampu lagi cun aja. Atas ada ke? Tak ada. Okay, now the 60-40. Minta maaf, aku terbiasa. This one is 50-50 and it's a third row seat. Tolak je ini, turun ke bawah. It's actually quite heavy tau. Kalau korang berkesempatan korang try dia punya kerusi tak tahulah adakah disebabkan dia punya kerusi tu leather padding dia terlalu tebal memberikan dia berat, ataupun dia punya hinge yang berberat tau. Sebab ini berat bodoh. Kalau korang tak ada bicep, memang susah payah sikit lah. Kita kasih tutup power boot dia. Kita nak try. Sebab kenapa? Oh my gosh, lalu okay, kepada yang nak tahu dia punya adik
Lah, tiba-tiba ada lori kat sini. Adik dia punya power boot dekat bahagian belakang tu, dia punya hinge mechanism, dia punya safety feature itu is among so many cars aku raba is considered top 1 tau. This one lagi top 1. So memang layak dia jadi abang dia. Dia punya hinge terlalu lembut, sentuh sejemput je dia dah naik dah. It's almost Lexus level. I think it's at the Lexus level tau. Terlalu bagus. Kasih tutup, belanja one more time before you go to the front. Dual tone atas hitam. Lepas tu sini dia tak ada macam pelik-pelik lampu-lampu yang batang-batang tu kan. I think this one has a nicer flush look. Tapi ini je. Kalau ini dia suruh dekat atas tu, lagi handsome lah. Kalau tidak, macam tu kan, macam terkeluar juga kan. Atas tu adalah hitam. Hitam boleh tak barang dekat atas? I think can lah, because usually if they give this means can. Oh, by the way, sebab kereta ini adalah premium first class off-roader kan. Off-roader nama dia kan. So when you off-road, you need to put stuff. But you need to put stuff, korang kena berhati-hati. Ada sunroof. Korang pandai-pandai lah ya. And the side profile is quite okay, sebab di sini tak ada pun sedikit plastic cladding. Ialah kereta-kereta premium biasanya minimize di matte plastik lah. So overall dia punya profile cantik lah to me lah. Di sini pun hitam, sini pun hitam lah. Dia buka dekat sini, sini pun ada sedikit profile tu. NFC, oh ya, yang menggunakan kad lah. And this one the adik pun aku berkomen, ini pun aku nak komen lah. So this one is least preferred lah. Kalau boleh dia bagi yang standard lah, tapi nak buat macam mana kan. Now the door panel is quite nice. Immediately when you buka the first time, the first impression is wow. Sebab ini pun rose gold accent dekat sini. Lepas tu sini pun material dia macam-macam material tau. Ini lain, ini lain, ini lain, ini lain, ini lain tau. So there's a lot of things going on. Tapi cumanya beberapa benda lah I immediately want to highlight. Macam nak buka pintu kan, pelik, tapi dia buka dekat sini. And the emergency is here. So korang pandai-pandai lah, biasakan diri. This one is the Lexus style lah. Dia menggunakan mechanical. Buka tu, buka macam tu lah. Lepas tu sini semua auto. Lepas tu sini butang-butang dia, gloss black, semua cantik lah. Lepas tu ambient light sini pun ada lah. Nice. And this one is the very Mercedes style. Korang adjust dekat sini kerusi dia, nampak? Okay. And this one, gear knob pun dekat sini. Ayalah, kereta-kereta China sekarang semuanya nak bagi dia punya gear knob belah sini. Memang standard. Okay, kita kena push start dulu sebab aku panas nak mampoi. Okay, yes. Adjuster, auto, tune, aircon, kasih on, tolong aku nak mampus lah, panas gila. Okay, yes. And yeah, kereta ini dengan dia punya C9, ayalah, abang adik lah kan. Ini pun boleh letak dia punya perfume dekat sini. Colok mana aku tak tahu, korang tanya dia orang lah. Tutup dulu pintu, sound insulation should be quite good lah, because minta maaf, dia punya aircon aku dah minimize, terkuat lah. So mungkin korang akan dengar bunyi dia terkacau sikit. But anyway, it's not bad. Okay, sambung. This steering wheel is very familiar. Kalau korang pernah tengok dia punya adik and dia punya abang pun sama. Ini pun macam sama, ni sama. Very familiar. Ini macam sedikit besar. Kereta nowadays, okay lah, maybe it's EV lah. EV biasanya letak dekat sini, so tak nampak sangat lah. And ada heads-up display, sangat-sangat cantik. By the way, if you guys berkesempatan korang raba kereta ni tau. As I said the door panel dengan dia punya dalaman dia pun sama tau. A lot of material play. Ini pun entah apa benda, dia bukan plastik tau. It's like, don't know lah, it's like some leather wrap, something tau, synthetic something. Lepas tu sini pun line, lepas tu sini pun line, lepas tu sini soft opening memang wajib. Sini pun padded. Ada lampu tak? Macam ada, tapi tak tahu, tak nampak matahari cerahan. And everything else a lot of material play except for the bottom. Okay, ni standard lah, bawah kan. Kalau kita pandang dari atas, your eye level punya design, the feel, everything feels very plush, very premium. Ini pun nampak macam Mercedes sedikit punya styling kan. Ni pun cantik, ni pun feels cantik. Ni close plate pun, ini balut plastik. Kalau buka tu cantik lah, yelah sebab ni kereta baru kan. Ni buka pun macam tu. Oh, it's not soft, it's very fast. If you want to be a plush car, it has to be slow opening lah. Begitulah, but this is fast lah. This one I don't know, is it real crystal or it feels like real lah, tak tahulah, but it looks nice. Oh yeah, by the way, dia punya mode sama macam dia punya cousin, dia punya cousin kan, jenama C tu kan, cousin dia pun eco mode, off-road mode, sand mode, macam tu lah. Salah korang tak dengar bunyi tu, korang boleh lower volume dia dekat sini, lower. Lepas tu apabila korang tukar tu sand mode, off-road mode, it takes some time. Maybe there's a lot of setting to adjust. Apabila korang tukar ke mud, ke sand, ke off-road ke apa benda, dia kena tukar benda-benda, so it takes a little time.
Normal mode. Tapi itulah, animation dia memang gah-gah lah. Pasal sini pun ada kereta, sini pun akan display sedikit lah. And everything else is like that. Everything is in the screen. Oh, by the way, speaking of the screen lah, kenapakah kereta ini abang kepada adik? Abang kepada adik kan. Kenapa screen dia lagi kecil daripada adik dia? Boleh tak, Jaecoo, can you explain to me why that this car is the higher premium level tapi screen dia lagi kecil? Because aku dah terbiasa dengan J7 punya screen dia very easy to access tau. Aku dari sini pun aku boleh toleh-toleh tau. Now I need to zoom sana tau. Macam kurang biasa lah. Okay lah, maybe if you have this car, you won't have that car. Or you have that car, then if you come to this car, then you will feel a little bit awkward. Kenapa screen ni kecil kan? Macam tu lah. Ini, buka, boleh dua side. This is the best implementation. Tak kisah jenama apa, kereta apa sekalipun. This one, apabila buka tu, buka sebelah je, boleh ambil barang dari sini. Senang. Lepas tu sini pun ada lubang. Lepas tu sini pun ada aircon. Aircon ni, ciri-ciri dia punya cousin lah. Cousin dia pun sama juga. Lepas tu sini pun dibalut padded, nice. The seat. Speaking of the seat is very big, very fat and very plush. Ada massage lah, ada ventilation bagai lah. And aku duduk dekat sini pun rasa sangat selesa tau. Actually, if you got the chance, you try lah. Dia punya keselesaan dia, okay, it's not bad. It's better than dia punya jenama-jenama lain. Yang tahu-tahu lah. Atas sini pun hitam habis dibalut dengan material. I don't know what material is this, because this is definitely not suede. If suede, aku pernah raba. Kereta-kereta lain, suede dia lain. Ini macam cloth, some cloth tinggi, but it feels nice lah. Tengok ni, ada macam sofa kita kan yang boleh gores-gores tu kan, nampak tak? Macam tu lah. Lepas sini pun very big, hitam, and lampu kecil. Okay, cun, daripada tak ada kan. Ini boleh buka sunroof dia. Of course, kereta China, kereta premium mewah selalu bagilah sunroof kan, memang standard. Lepas tu boleh buka, uish, terkejut aku. Sambung bahagian edah dia memang semua bagilah. Yelah, dah kereta premium lagi atas daripada adik dia kan. Of course lah, semua kena bagi. And by the way, dia ada kamera tau. Ada dashcam built-in. You letak je memory card dekat sini, korang boleh lah recorder dekat bahagian bahagian ni, DVR. Ada built-in dashcam. So korang tak perlulah nak kecoh-kecoh nak beli dashcam. And the quality is actually not bad tau. Tengok tu, kereta tu dan kereta tu kan, it's actually quite clear. It's very good job Jaecoo. Cuma ni je, Jaecoo, boleh tak jangan bagi ni plastic cover for kononnya frameless. Kalau nak frameless, keluarkan dia pun cermin tu sampai ke bucu. Biar betul-betul frameless, bukan plastik macam macam kurang sedikit lah. Okay, now it's time for the behind. The third row, I'm not looking forward. Betul. Let's try the door opening. Oh, it's actually quite seamless. Letak tangan, tekan, tolak. Gitu. And also the emergency pun tengok macam mana function tak. Macam tu lah. So at least adalah dia punya mechanical and dia punya electronic part. So ada, bagus. Cuma kena biasakan diri. Apabila korang naik kereta ni, tiba-tiba naik kereta lain kan, tak biasa. Mana buka dia dekat sini? Tak ada kan? Dia dekat sini. Gitu. Bahagian belakang pula, dia punya design element sama seperti yang depan. Aku appreciate dia tak kedekut. At least design dia semua sama. Ini pun nampak cantik. Ini pun sonic speaker. Oh, by the way, this one sonic speaker berapa biji aku tak tahu lah. Memang banyak lah. Lepas tu sini pun menggunakan button yang sama. Sini pun ada emergency pun sama. Very nice. Ambient light pun ada. Cuma ni aku nak cuma lah. Kalau korang berkesempatan nak try dia punya kerusi ini, is actually quite hard. Wait, jap, kena access dekat sini. Aku tolak dulu. Sebab kenapa ke depan sangat? Aku nak enjoy. Sebab aku ni nak rasa dia punya seat betul-betul. Macam tu lah. Normal leg room, okay? It's not like sempit macam itu. Itu memang menipu. Now aku loncat ke dalam dia punya rear seat. Okay, kenapa aku cakap loncat tau? Number one, because this is an SUV, is big, is tall. And number two kan, ini dia punya bucketed seat kind of a thingy here kan, dia mengganggu tau. Kalau korang try, korang tahulah. Naik tu, lepas sini pula mengganggu tau. Jadi korang kena rest dulu sini, lepas tu korang tolak ke dalam tau. It's a little technique lah kalau korang nak duduk lah. Kalau boleh, sebaiknya ini lepe tau. Easy access and egress tau. Aku tahu dia nak memberikan sporty vibe dia, ataupun memang nak memberikan dia ciri-ciri off-road tu. Apabila korang duduk dekat sini, korang punya buntut akan terkepit dan terasa safe. Maybe that's the logic lah. But then again, keluar masuk tu memang leceh betul lah. Rasa ni lah, benda ni macam kacau sedikit lah. Sini pun ada armrest satu, lepas tu sini pun pocket. This one dia punya aircon, design elementnya sama seperti depan, appreciated. Ni butang-butang pun ada, tapi cuma this part feels a little bit basic lah. Dan juga bawah ni pun rasa basic, nampak tak? Dia punya ni pun macam tak ada cover, tak ada lampu kan, tapi at least adalah USB kan. Okey lah, ni pada boss control dekat sini. Bising pula kau. Tutup dulu. Now baru immediately can feel kan the difference. Now, sini pun ada hose, sini pun ada aircon. This aircon is actually, I don't know how to control. If can, adalah dia boleh tolak dia punya angin semua kan. Kalau macam tu aku tak nak. Aku nak tolak. Boleh ke?
Tak tahulah, aku tak tahu, tak pandai control pula kan. At least adalah dia punya toggle dekat sini, tapi tak ada langsung tau. So this one is always on. Kot. Dia punya seat macam comel pula kan. Dia tak ada apa tu, batang dekat sini, tak nampak batang dia kan. So dia macam mangkuk sedikit kan. Kan dia macam curvy kan, dia berdesign daripada belakang lah. Here, now the seat is very similar to the front, juga ada banyak-banyak function. Ventilation apa benda, ventilation tak tahu. Massage seats ada, and this one boleh naik ke atas, masuk sini pun boleh angkat. Tapi angkat dia macam tu dah, dia punya teknik kan sama macam sofa kita tau. Apabila angkat half tu, okay, dia akan lock dekat situ, dah tak boleh turun dah. Korang kena tolak sampai ke habis, baru boleh turun sampai ke bawah. Macam tu. Kepada yang tahu ada sofa seat macam tu, okey lah. Now is my least preferred punya time where I enter the behind. Okay, just want to make sure I have enough space at the behind. Sebab aku tengok dengan mata kasar aku, memang sempit sedikit lah. Okay, tolak. Maximum dah. Okay, this is the maximum aku dah tak boleh ke depan Now for me to go to the behind. Okay. Sempit mate. Aku sekarang merangkak sedikit baru dapat duduk. Cannot. Okay. This one is definitely a +2. Kepada yang di luar sana yang claim dekat sini boleh duduk adult, memang itu menipu. Confirm menipu. Sebab di sini korang kena faham dia punya logik tau. This one is an SUV, it's not an MPV. It's different because your ground clearance dah tinggi. Apabila ground clearance dah tinggi, bahagian sini dia akan makan ruang tau. So the ruang in here definitely is not the same as an MPV. MPV kereta petak dia sampai ke lantai, dan juga kereta petak atas dia pun tinggi. So overall, for an SUV, if you have a +2 at the behind, it's definitely for kids. Okay, tapi tak apa, kita belanja dulu DP amenities. Ada juga lampu, appreciated. Tak adalah gelap sekedabak kan. Ada aircon, nice, appreciated. Lepas tu sini pun ada tak USB? Mana tahu USB ada tak? Tak ada. At least the kerusi is nice lah. Design element dekat sini, stitching pun ada lain macam sedikit. Lepas tu sini pun boleh tolak, sini pun besar padding dia, tak tahulah kenapa besar sangat. But at least dia boleh adjust angle dia, turun ke bawah sedikit. Gitu pun boleh. And also when you go down, you see the seat, dia akan turun bawah sekali tau. That's why dia memberikan flat boot loading dekat bahagian belakang tu. Again, this one is a +2 Very take note Kau tak percaya? Kau try sendiri. Aku sekarang nak pulangkan balik kereta. Aku nak drive ke sana. Senang je, kereta dah on kan. Masukkan seat belt, masuk di and jalan. It's actually quite seamless lah. Kalau kau nak biasakan diri, is actually the gear knob here is also something to very praise about lah dekat sini. Sangat senang, tak perlulah nak toleh dekat sini kan. And by the way, apabila korang masuk D tu, apabila seat belt semua dah on tu, ini tak perlu tarik pun, dia punya parking brake tak perlu tarik pun. Dan apabila korang P pun, okay, ni kena adjust sikit, minta maaf. Apabila P pun, nampak dah engage lah electronic parking brake dia. So I don't know why is this here, maybe is for other purposes lah, but anyway lah, senang je. Lepas tu ini pun aku lupa nak belanja, ini electronic lah. Sebab ni pun tadi ada memori kan, boleh tolak ke depan ke belakang apabila korang naik kereta dan turun kereta. And oh yeah, by the way, since I'm here, of course kena gunakan dia bateri kan. Charging, wireless charging 50 watt. Dan juga aku lupa nak belanja tadi, bawah dia pun ada kat sini kan. Bagi aku, my little short drive experience of the Jaecoo J7 kan, dia suspension is quite comfortable, tapi dia punya brakes kena tekan lebih sedikit kau. I think is similar setup dengan Mazda. Kepada korang yang pernah try Mazda punya brakes, dia kena tekan lebih sikit baru dia macam cengkam makan ke dalam lah. Dan juga dia punya power delivery dia is not as quick to me lah personally. I feel maybe it's because of the luxurious comfort, whatever kan. Dia punya setting dia tak sama dengan J7 tau. I think this one needs more tekan kena lebih sikit. Kalau J7 tu dia macam datang lebih cepat tau. And overall, I think this car is quite comfortable, but untuk dinamakan premium off-roader first class pula tu, I think because first class is the seats lah. Disebabkan dia punya seats itu adalah individual macam captain seats kan, so that's why they can put it first class off-roader. Off-roader tu of course applicable more towards the all-wheel drive lah. Kalau korang ambil yang two-wheel drive version ataupun front-wheel drive version kan, tak sama lah, tak dapat lah dia punya off-road capabilities itu kan. Kepada tuan-tuan puan-puan di luar sana, kalau korang sedang mencari sebuah kereta SUV segmen D, kereta besar gedabak sebegini kan, korang akan considerkan kereta ini tak yang bawah harga 200k, ataupun kereta-kereta lain yang contohnya aku tak boleh fikir lah, maybe the next thing is Proton X90, but X90 is I think it's not on the same level, or maybe Honda CR-V. But Honda CR-V pula tak ada 3-row seater kan. But if you get the turbo version, yang ini juga menjadi 2-row seater, so it's similar juga kan. Korang komen dekat bawah. Dan itu sahaja daripada aku. Terima kasih. Next video. Ciao.